کریم نگر قصبے کے مقامی نیو میور کانفرنس ہال میں پرجا سنگلا JAC کے صدر گجلا کنتم کی موجودگی میں ایک میڈیا کانفرنس منعقد ہوئی۔ ان پروگراموں کا اہتمام مذہبی رہنما سید خواجہ علیم الدین نظامی، سید منصور توکلی سلیم، مولانا حافظ رضوان صوفی، محبوب قادری، جمیل احمد مبین، ملزاب شیخ حبیب نے کیا اور اس دوران تلنگانہ ذات کی انجمنوں نے شرکت کی۔ بہرحال یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا 4 نومبر کا۔ اب رہی بات یہ الیکشن سے پہلے مجھے کچھ ڈاؤٹس ہے، کیونکہ اب ہم جو ہے سو ایک قوم کے ذمہ دار لوگ ہیں۔ کل کے دن ہم کسی پروگرام میں جا رہے ہیں تو 4 لوگوں کی نظر ہمارے اوپر رہتی، تو لہٰذا اس وجہ سے میرے کو کچھ الیکشن سے پہلے ہونے سے یہ پروگرام کئی لوگوں کے جو ہے سو وہ ہو رہا کہ الیکشن سے پہلے یہ کیوں، کیونکہ یہ بھی ایک الیکشن سے تعلق رکھنے والا ایک پروگرام وجیسا ہے، کیونکہ BJP اور RSS کے خلاف ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمان BJP اور RSS کھل کے مسلمانوں کی مخالفت کرتا، اور مسلمان BJP RSS سے دوری رہتے تقریباً مسلمان۔ اب کچھ ہے جو BJP میں بھی ہے، RSS BJP میں ہے، پارٹی میں ہے، مگر کھل کے تو مسلمان BJP اور RSS کے مخالف رہتا۔ اب رہی بات یہ کہ میں جہاں تک بھی سمجھتا ہوں مائنارٹیز تو BJP کے تقریباً جو ہے سو، اور جو وہ لوگ بھی بھاشن میں مائنارٹیز کچھ بناتے ٹارگٹ، مسلمان کو ٹارگٹ بنایا جاتا، مسلمان یہ مسجدوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا، وہ بھی ایک الیکشن لڑنے کے واسطے اور مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ بولتے رہتے۔ مگر رہی بات یہ کہ یہاں یہ جو سبھا رکھیں آپ، یہ سبھا کے تعلق سے اب شاید میں سمجھتا ہوں یہ مائنارٹیز کی میٹنگ ہوگی، مائنارٹیز کے لیے میٹنگ ہوگی، لیکن دیگر جیسا BC دیگر طبقوں کے لیے بھی ایسی میٹنگ رکھیے، وہ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ جمع ہوں اس کے اندر، کیونکہ کھل کے بات ہے کہ مائنارٹیز تو کیسا بھی جو ہے سو BJP کے خلاف ہے یہ۔ اور پھر ایک تو یہ چیز ہے کہ اب ہم تو وہ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ مسلمان BJP سے دور ہے، بلکہ اب اور ہم بھی BJP سے دور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب 4 نومبر کا جو پروگرام ہے، وہ پروگرام کے بعد کوئی ذمہ دار شخص وہاں سے اعلان کرا یہ فلاں پارٹی کی تائید کی جائے، تو وہ چیز جو ہے سو اور بھی یعنی سب کے لیے جو الگ الگ پارٹیوں سے جو ذہنوں میں الگ الگ پارٹیوں کے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط میسج جاتا، تو لہذا الیکشن سے پہلے پروگرام رہنے سے کافی لوگوں کے دلوں میں ایک تشویش ہے، تو لہذا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس تشویش کو دور بھی کرنا پڑتا، کیونکہ لوگ جمع ہونا بولے تو بہرحال اس سے پہلے، کیونکہ الیکشن سے بہت پہلے پروگرام تھا آپ کا، جو ریالی کا پروگرام تھا آپ کا، اور اس میں باضابطہ ہم لوگ کھل کے اس ریالی کو کامیاب بنانے کے لیے ہم لوگ جو ہے سو اعلانات کرے، اور باضابطہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا۔ مگر اب تقریباً جس سے بھی ہم ملاقات کر رہی ہے، الیکشن سے پہلے کہیں الیکشن سے تعلق اس کا، اب آپ بتائیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی پارٹی سے ہمارے کوئی مطلب نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، میں BJP اور جو ہے سو RSS کے خلاف میں یہ پروگرام ہے، اور جو حکومت کے جو اسکیمہ ہیں مائنارٹیز کو جو سو نظر انداز کیا جا رہا اور دیگر طبقوں کو نظر انداز کیا جا رہا، اس کے اوپر ہے۔ آپ بتائیں، بالکل صحیح بات ہے، نظر انداز کر رہے، مگر الیکشن مومنٹ سے پہلے یہ پروگرام بولے تو تھوڑا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی، تو اس کو دور کرنا، اور خاص طور پر دلت بھائی اور دیگر طبقے کے لوگ زیادہ سے زیادہ جمع ہوں، اور مائنارٹیز تو BJP کے خلاف ہے، کیسا بھی وہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ بس یہی بات تھی میری۔ ముఖ్యంగా మరి బోధకులు ఉన్నారు, పెద్దలు ఉన్నారు, అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను। వాస్తవానికి ఈ యొక్క బహిరంగ సభ పెట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఇలాగ మన అసలేవద్దు, నేను ఇప్పటికీ 5 సంవత్సరాల నుండి దాదాపు
నా ఉద్దేశం అంతా కూడా ఈ రాష్ట్రంలో కానీ ఈ దేశంలో కానీ మీకు ఎంతవరకు ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ అనే దాన్ని ఖచ్చితంగా దాన్ని పతనం చేయాలి, దాన్ని దేశంలో రాష్ట్రంలో లేకుండా చేయాలనే లక్ష్యంతో మాత్రం నేను ముందుకు పోతున్నాను. ఇక్కడ ఈ రాజకీయాల్లో ఒకవేళ నేను రాజకీయాలు అనుకుంటే వాస్తవానికి మీకు నేను ఇప్పటికి 15 ఏళ్ళ నుంచి ఉద్యమాలు చేస్తున్నాను, పోరాటాలు చేస్తున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం కూడా ఉద్యమం చేశాను, రాష్ట్రం కోసం కూడా ఉద్యమం చేశాను. రాజకీయ పార్టీల గురించి కూడా నాకు తెలుసు. కానీ ఇది రాజకీయ పార్టీలలో ఆ లక్ష్యం నెరవేరదు. ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో రాజకీయ పార్టీలలో నేను అనుకునే లక్ష్యం నెరవేరదు. కాబట్టి అది అన్ని పార్టీలలో బూర్జువ వ్యవస్థ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పార్టీలను నమ్ముకుంటే బాగుండదనే లక్ష్యంతో ఒకవేళ ఆ పార్టీలలో పనిచేస్తే కూడా నేను అనుకునే లక్ష్యం నెరవేరదు. వాళ్ళ ఎజెండా వేరే ఉంటుంది, మేము అనుకునే ఎజెండా వేరే ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ రాష్ట్రంలో దళితులందరినీ ఏకం చేయడం లక్ష్యం మీద దానికి అనేక కష్టాలు పడి మొత్తం మీద ఈ రాష్ట్రంలో దళితులను ఏకం చేయడం, తర్వాత బీసీలందరినీ ఏకం చేయడం, బీసీ కుల సంఘాలను, ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైనార్టీలందరినీ కూడా ఏకం చేసే ప్రయత్నంలో ముందుకు పోతుంటూ ఈ దేశంలో ప్రమాదం ఏదన్నా ఉన్నదంటే దళితులకు కానీ, గిరిజనులకు కానీ, ఆదివాసులకు కానీ, మరి మైనార్టీలకు కానీ, బీసీలకు కానీ ప్రమాదం ఏదన్నా తీర్చడం ఉన్నదంటే అది దేశంలో ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ అనే విషయాన్ని నేను దాన్ని పూర్తిగా గమనించడం జరిగింది. నేను హైదరాబాద్లో కూడా అనేక సమావేశాలు సంస్థలు పెట్టి, ప్రెస్ మీట్లు కూడా పెట్టి నేను బీజేపీని ఆర్ఎస్ఎస్ని టార్గెట్ చేసి ఇది గుజరాత్లో ఏం చేశాడు మోడీ, అమిత్ షా ఏం చేశాడు గుజరాత్లో, అసలు గుజరాత్లో ఏం జరిగింది, అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఏం జరుగుతుంది, మణిపూర్లో ఏం జరుగుతుంది, హర్యానాలో లేటెస్ట్గా ఏం జరిగింది, ఇదంతా కూడా పూర్తి విషయాలు ఇది ప్రజలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఒక నిమిషం అయితే మత రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. ఆ మత రాజకీయాలు చేసి వాళ్ళ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం మరి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అదంతా మీకు తెలిసిన విషయం. ఈ విషయంలో ఢిల్లీ కేంద్రంగా 12 రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి దళితులను, గిరిజనులు, ఆదివాసులను తెప్పించి కూడా నేను ఢిల్లీ కేంద్రంగా అక్కడ సదస్సు పెట్టడం జరిగింది, దీక్షలు కూడా చేయడం జరిగింది. ఢిల్లీ కేంద్రం కూడా బీజేపీని, ఆర్ఎస్ఎస్ను ఈ దేశంలో ఉండకుండా చేయవలసిన అవసరం ఉంది అనే లక్ష్యం కొద్దీ నేను ముందుకు పోతున్నాను. ఇక ఇప్పుడు ఈ బహిరంగ సభ విషయం ముఖ్య ఉద్దేశం, ఎందుకు ఆర్ఎస్ఎస్ను బీజేపీని టార్గెట్ చేయవలసి వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు, అసలు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పాపం ప్రజలందరికీ తెలియదు. ముస్లింలు అంటున్నారు, క్రిస్టియన్లను వేరు చేశారు, ముస్లింలను వేరు చేసి హిందువులు అంటే మనమంతా హిందువులమే అనే ఒక ముసుగేసుకొని ఆ హిందూ ముసుగు మీద ఈ దేశంలో హిందువులను రెచ్చగొడుతున్నారు. హిందూ ముసుగేసుకున్నారు, హిందువులు కాదు వాళ్ళు. హిందూ ముసుగేసుకొని మత రాజకీయాలు చేసి వీళ్ళని రెచ్చగొడుతున్న విషయాన్ని పూర్తిగా గమనించడం జరిగింది. అంటే పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని స్టడీ చేయడం జరిగింది. అసలు ఏంది, అసలు వీళ్ళు ఎందుకు ఇంతగానం చేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళకి దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల బాధ్యత తెలియదు. ఈ దేశంలో అనేక కులాలు ఉన్నాయి, ఈ సామాజిక వర్గాల గురించి వాళ్ళకి తెలియదు. ఎందుకు తెలియదంటే వాళ్ళు ఈ దేశ స్వతంత్ర పోరాటంలో లేరు. ముఖ్యంగా
ఈ దేశం కోసం పోరాటం చేసినటువంటి వాళ్ళల్లో ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ రూపంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ కానీ లేదు. ఈ దేశ స్వతంత్రం కోసం పోరాటం చేసినటువంటి వేలాది మంది ముస్లింలు చనిపోయారు. ఇది వాస్తవం. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు కూడా తెలిసింది అంతా. కానీ తెలిసి కూడా మాట్లాడడం లేదు. వేల మంది గాంధీ మార్గాన్ని ఎన్నుకొని గాంధీకి అండగా ఉండి గాంధీ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించుకుంటూ గాంధీ మార్గంలో పోయి వేలాది మంది ముస్లింలు కూడా చనిపోవడం జరిగింది, జైల్లో పెట్టారు. ఈ విషయము ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భారతీయులకు హిందువులకు తెలియకుండా ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ కుట్రకుతంత్రాలు చేసి మత రాజకీయాలు మొదలుపెట్టింది తప్ప వాస్తవ విషయాలను బయటికి రాకుండా, ముఖ్యంగా వాస్తవానికి ఈ దేశ స్వతంత్ర పోరాటంలో వాళ్ళు లేరు కాబట్టి, ఈ దేశ స్వతంత్ర పోరాటం లేరు కాబట్టి వాళ్ళకు జైలంటే తెలియదు, చావంటే తెలియదు. ఈ దేశ ప్రజల